अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिही अम्मा बाद। फरमान है कि जब बंदा कोई लुकमा लेता है तो वो लुकमा अल्लाह से पूछता है, अल्लाह इसके लिए बीमारी बन जाऊं या शिफा बन जाऊं। तो अगर अल्लाह का अमर होता है तो वो लुकमा, वो घोंट, वो दाना शिफा बन जाता है, और अगर अल्लाह का अमर नहीं होता तो वो बीमारी बन जाता है। घर में एक ही खाना सब ने खाया, एक बीमार हुआ बाकी बीमार नहीं हुए। कहने वालों ने कहा फलां खाना खाया था बीमार हो गया, तो अगर खाने में बीमारी थी तो सबको होनी थी। उसको अमर हुआ था कि इसको ये बीमारी हो जाए, ऊपर से अर्श से फैसला हुआ था। फिर यहां तक है कि या अल्लाह, ये लुकमा पूछता है मैं सांस की नाली में जाऊं या ग़िज़ा की नाली में जाऊं, और अगर वो सांस की नाली में चला जाता है वही सांस इंसान को अटक के मौत का जरिया बन जाता है। ये लुकमे, ये दाना, ये पानी, ये अल्लाह का अमर मांगता है और अल्लाह के अमर से चलता है। अगर हम इस लुकमे को, एक एक लुकमे को अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम दे दें, यह लुकमा जिंदगी, सेहत, राहत, रहमत और आफियत बन जाता है। एक अमल की मश्क मैं चाहता हूं कि हम करें। मैं रोज एक मश्क दे रहा हूं, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में अगर मोती पिरोते चले जाएं और अपनी जिंदगी में अपने आप को खैर के कामों में मशगूल करते चले जाएं, अल्लाह वो वक्त जो यहाँ लगना है वो यहाँ लगवा देगा। वो वक्त फिर हस्पतालों में, कचहरियों में और ऐसी जगहों में जहाँ मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, नाकामियां, उलझने हैं, अल्लाह वो वक्त वहाँ नहीं लगवाएगा। एक चीज जो मेरा पुराना अमल है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, इसके लिए मुझे कितने जतन करने पड़े। जिस बंदे के पास ये अमल था वो देता नहीं था। क्या किया, 2020 के रमजान में जब मैं हवेली में था तो इसकी रिकॉर्डिंग है, जो मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी बयान की है कि इसके लिए मुझे क्या क्या धक्के खाने पड़े, ठोकरें खानी पड़ी। मैंने एक दानिश्वर का एक कॉल पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि जो बंदा कोई चीज धक्के खा के, ठोकरें खा के हासिल करता है और जब उरूज तक पहुंचता है तो उसके सामने 2 रास्ते हैं। इस मुआशरे ने मेरे साथ मुझे ठोकरें मारी थी, लिहाजा इनको ठोकरें मारो, और एक रास्ता यह है कि इन्होंने मुझे ठोकरें मारी थी, मैं इन्हें ठोकरें ना मारूं। 2 रास्ते होते हैं। मैंने तय किया कि जो चीज मुझे कितनी मुश्किल, परेशानी, उलझन, मसाइल और तकलीफ से मिली है, मैं अगर किसी मखलूक को दूं तो उनको खैर बना के दूं और ऐसे अंदाज से उनको राहत मिले। कोशिश दावा तो नहीं कर सकता। ये सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान, 7 बार खाने के दौरान अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, जितनी देर खाना खाते हैं 7 बार खाने के दौरान। अब आप ऐसा करें, सूरत फातिहा पढ़ें, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत फातिहा पढ़ें और टाइम नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड रख लेते हैं। कितने सेकंड? सबके लिए, सोने जागने वाले सब ने देख लिया? हाँ भाई बता दे, सोने जागने वाले सब ने देख लिया? ये जागने वालों ने बताया, सोने वाले अब बताएंगे, पहले ये बता दे। हाँ जी 10 सेकंड। 7 दफा से मुराद 70 सेकंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अफसोस ने, 1 मिनट का अमल है और हम दस्तरखान पे कितना वक्त गुजारते हैं वो आपको इल्म में है। 1 मिनट का अमल, जमीन 7, आसमान 7, 7 जमीन और 7 आसमान की खैरें आपके लुकमे में सिमट जाए। अल्लाह अकबर। वो खैरें क्या हैं? फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो उस वक्त अर्श के कोई खैर के दरवाजे खुलते देखता है, और जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है, कोई ऐसा अजाब का दरवाजा है जो उसको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं।
پھر اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات، حیرت انگیز مخلوقات ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے. تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں. تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں. اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے. فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے. اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے. بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں. اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے. زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں. اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو. یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی. پر بیماریاں نہیں تھیں. اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی. اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا. سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے. اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی. بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے. اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا. اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا. اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے. لقمہ مل گیا ہے. اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں. یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا. شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں. عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں. ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے. اب جو گرنے لگے، ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں. تم شیطان اور مجھے سہارا دے؟ یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی. جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی. جب تیسری دفعہ توڑا، یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی. اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو. بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں. مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں 2 چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی.
वो कैसे? कहा जिस माल की जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी उसकी गिन गिन के ज़कात दे रहा हूं, और जिंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं। अजीब आदमी है। पर असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, असल दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं कि इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिस्क बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी, और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वो इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान। इसकी मश्क करनी है, इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं। मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं कि बेटा देखो ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है। कर हरदम जिक्र इलाही होवे दिल दी दूर सियाही, ये लगा हुआ है, वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश्क कर रहा है। हमारे यहाँ मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था कील। मैं कहा कील ज़ाय कर रहा है। उसने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मश्क कर रहा है कि कील को कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मश्क होती है, करते 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 एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर उस जब कमाल हाथ होता है, कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कस्बे कमाल कौन अजीज जहां शवी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुक्मे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है, और सूरत फातिहा के रिस्क के साथ जीना है, और सूरत फातिहा को जिंदगी में शामिल करना है। और सूरत फातिहा ऐसा शामिल, ऐसी कि यूं लुक्मा हो, बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा शुरू हो जाए। फिर आप देखें सेहत, अपनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, खुश खुराकी, गैब से दस्तरखान वसी, गैब से बरकत के खजाने, गैब से लुत्फ व करम और अता के खजाने। क्यों? जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी इय्याका नअबुदु, और सारी जो इय्याका नअबुदु में है वो सारी की सारी बे में है, और जो सारी बे में है वो उसके नुक्ते में है। यह हज़ाली का फरमान अर्ज कर रहा हूं। आप सूरत फातिहा पढ़ के खाने को मजेदार कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके खाने को महफूज कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके अल्लाह से मजीद खाने मांग रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के अल्लाह के खजानों से रिस्क के दरवाजे खुलवा रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के रिस्क और वुसअत के दरवाजे नहीं, नस्लों के लिए भी खुलवा रहे हैं, नस्लों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं खुद सफेद पोशी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। कुछ ऐसे हैं खुद तवंगरी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए गुर्बत के दरवाजे, फक्र के दरवाजे, मुफलिसी के दरवाजे, धक्कों के दरवाजे, दर दर की गदाई के दरवाजे और कर्जों के दरवाजे, हालात की मुश्किलों के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। सूरत फातिहा पढ़ने वाला अपने लिए भी और अपनी नस्लों के लिए रिस्क और वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाता है। क्यों? आमाल पे अल्लाह के वादे हैं, पलने के भी पालने के भी। आमाल पे वादे हैं, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। आमाल पे वादे हैं, अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसका हबीब सच्चा और सच्चों का सच्चा, और हम सच्चे वादे अपने सीने से लगा लें, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। क्या फैसला किया फिर? कोई मुश्किल है? अब कहते हैं रोज एक और नई कहानी सुनाता है और रोज एक नई मश्क डाल देता है, और सारे के सारे असल में ये सारी के सारी वो चीजें हैं जो आपके लिए खैर का जरिया है, जो आपकी नस्लों के लिए बरकतों का जरिया है, और जिसमें आपका दिल मानता है कि वाकई ये हकीकत है। अगर हम ऐसा कर लेंगे, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, और आने वाले हालात में हमारे लिए बरकत और खैर के फैसले हो जाएंगे। क्या ख्याल? आज के बाद फिर इस पे तवज्जो होगी, इस पे तवज्जो होगी, खूब होगी।
اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی. ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے. کہا ایک بابے سے ملا، اس کی عمر 96 سال. کہتے آج تک میں نے کوئی بیماری مجھے تکلیف نہیں ہوئی. کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں. ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے. کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. ہر دانے ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. میری صحت کا راز یہی ہے. زندگی میں انشاءاللہ جینا ہے اور صحت مند ہوگے، اور جذبہ صحت مند ہو کے جینے کا یہ ہو کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، تیرے مخلوق کے کام آؤں گا اور لوگوں سے محبت کروں گا، محبت پھیلاؤں گا اور محبت کو سارے عالم میں پیش کروں گا. مشکل یا آسان؟ اور وہ جو دعائیں ہیں بسم اللہ علی دینی، سبحان اللہ العظیم، اللہم اجرنی من النار، میں نے آپ کو پڑھانی چھوڑ دی، آپ نے بھی پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ ہے سبق، یاد ہے الحمدللہ یاد ہے. اور سوتے وقت سورۃ اخلاص 3 دفعہ دائیں، 3 دفعہ بائیں، 3 دفعہ، یہ بھی یاد ہے؟ یاد ہے؟ اللہ 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 آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ سبق یاد ہے؟ اچھا.